नाम रे आपण मानकु नमस्कार जनाए समस्त को स्वागत जनाउछि आज बाइबल अध्ययन को। प्रभु आपण मान प्रत्येक को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करंतु। आज प्रभु वाक्य आम छोट विषय आम ध्यान करने सेटा हूँ प्रसंगटी हूँ अटल राज्य। प्रसंगटी हूँ अटल राज्य। एवरी 12 पर्व 28 पद लिखा जाए। अतएव अटल राज्य प्राप्त हेबार आस आमे माने कृतज्ञ होई भय और भक्ति सहकारे ईश्वर संतोषजनक उपासना करू। एवरी पुस्तक लेखक विश्वासी मान को गोटे कथा लिखती। से कहती कि माने प्रभु को विश्वास करुछंती उद्धार प्राप्त होइछंती से मान को निमंते गोटे अटल राज्य रही। ए पृथ्वी सब राज्य टलमल होउछि। केबे बात्यारे केबे भूमिकंपरे और आगामी समय समुदाय पृथ्वी टलमल हेबा पाई जाउछि। सबुबेले अस्थिरता, सबुबेले अशांति, सबुबेले समस्या एपरि एक पृथ्वी रे आपण आ मु वास करूछु। किंतु बाइबल आमको गोटे अटल राज्य विषय रे प्रतिज्ञा करे। तो प्रभु को दास भाव में मु आपण मान को कहिबा पाई चाहे आज प्रसंग होउछि अटल राज्य। प्रिय भाई भौणी माने आपण आ मु आमे गोटे अटल राज्यर अंशी हेबा पाई जाउछु। प्रभु को नाम स्तुति हो कि प्रभु आमान को से राज्य संपर्क में किसी कहती बाइबल रे। और जब आपण मान देखिबे माने से राज्यर अपेक्षा करी आगु को आमे बढ़ुछु। जब आपण देखिबे एवरी पुस्तक तार 13 पर्व 14 पद एटा लिखा जाए। कारण एठारे आंभ मानकर चिरस्थायी नगर नहीं किंतु आंभे माने भावी नगर अन्वेषण करुअछु। आगामी नगर अन्वेषण करुअछु। ए स्थान लिखा जाउछि कोन जे एठारे आंभ मानकर चिरस्थायी नगर नहीं। से प्रिय भाई भौणी माने आपण मान कहिबा पाई चाहे आपण आ मु आमे जो जगत रे बसवास करूछु ए स्थान रे आंभ मानकर चिरस्थायी नगर नहीं। प्रभु मान को साहाय्य करंतु या बुझी आगो को बंचिबा पाए आगो को धावमान हेबा पाए प्रभु मान को साहाय्य करंतु। आमे भाबुछु कोन ए जगत ही आम पाए सब किछि बोली किंतु बाइबल को ए जगत आम पाए किछि नुहे। जब आप देखिबे अब्राहम का विषय रे अब्राहम विराट धनी थिले। ताको दासदासी बहुत थिले। से चाहिए कौन से स्थान घर निर्माण करि पारथाते। से चाहिए कौन स्थान रही पारि थांते। किंतु बाइबल कौन बोली कहूछि एवरी 11 पर्व तार 10 पद देखले जानी पारिबे। से लिखुचंती एठारे कारण जो नगर भित्तिमूल विशिष्ट पुरी जहार शिल्पी और निर्माता स्वयं ईश्वर से तहिर अपेक्षा थिले। अब्राहम अपेक्षा थिले प्रकार को नगर जहाँ भित्तिमूल विशिष्ट पुरी जहार शिल्पी और निर्माता स्वयं ईश्वर अटंती। प्रिय भाई भौणी माने एई जगतर राज्य टलमल हेबा पाई जाउछि। अस्थिर जगत, अशांत जगत, समस्या परिपूर्ण जगत एई प्रकार एक जगत रे आपण आ मु आमे बसवास करूछु। किंतु आमे एई स्थान रो आगामी नगर अपेक्षा रहिछु जहार शिल्पी और निर्माता स्वयं ईश्वर अटंती। प्रिय भाई भौणी माने प्रभु मान को साहाय्य करंतु। एई कथा जते शीघ्र आमे बुझी परिबा आम पाई सेते भलो थिबो। तेणु ये जगत मान को जीवन यापन करू करू आमको प्रभु भय प्रभु उपस्थित बंचिबा पड़ो। प्रभु इच्छा जानिके बंचिबा पड़ो। तेणु आप जो देखिए एवरी पुस्तक विश्वास योद्धा मान विषय आप गोटे विषय जानीपारे एवरी तार 11 पर्व 38 पदर तार शेष लाइन लिखा जाउछि जगत से योग्य नथिला। प्रिय भाई भौणी माने जगत आपणकर मोर आम समस्त रहीबार योग्य स्थान नहीं। यह जानी आपण मते ये जगत पछरे जीवाकू हबो नहीं। आपण मुझे जगत पछरे जाई परिबा नहीं। कारण ये राज्य अटल राज्य नुहे। यह टलमल राज्य अटे। आम आगामी राज्य अपेक्षा रहीछु जार शिल्पी और निर्माता स्वयं ईश्वर अटंती। आम से लाइन रे जीवा लोक अटू। तेणु ये जगत रे आपण आमु बसवास करबा समय ए जगत विषय रे अधिक आकांक्षा के बंची पारिबा नहीं।
ଅଧିକ ଅଭିଳାଷ ହୋଇ ବଞ୍ଚି ପାରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ଆସୁ ଆପଣ ଆପଣା ଜୀବନକୁ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖୁ। ଆମେ ଯେଉଁଭଳି ଜୀବନ କାଟୁଛୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏଇ କଥା ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜୀବନ କାଟୁଛୁ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ କଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର 3 ପର୍ବ ତାର 13 ପଦ, ସେଟା ଲେଖାଯାଏ ଆମେ ମାନେ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ନୂତନ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ନୂତନ ପୃଥିବୀର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ, ଯାହା ଧାର୍ମିକତାର ଆବାସ ସ୍ଥଳ ହବ। ଏ ସ୍ଥାନରେ ସମସ୍ତେ ରହିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଯୋଉ ଜଗତ ଆସୁଛି, ଆଗାମୀ ଯୋଉ ପୃଥିବୀ, ସେଇ ପୃଥିବୀ ଯାହା ପରମେଶ୍ୱର ପୁଣି ଥରେ ତିଆରି କରିବେ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେଇଠି ଧାର୍ମିକ ମାନେ ରହିପାରିବେ। এইটি তো সমস্ত রহিপারে। মু আপনার কহিবার উদ্দেশ্য প্রিয় ভাই ভী মানে, মু আপনার সকল বিষয় কহিবার মূল উদ্দেশ্য কোণ যে এই জগতর রাজ্য না আপনার না মো সঠিক অটে। ଏହା ଅଟଳ ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏହା ସମସ୍ୟାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏହା କଷ୍ଟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏହା ଦୁଃଖରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏହାର ଚାରିଆଡେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିପତ୍ତି ରହିଛି। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ଘଟୁଛି। ଏହିପରି ଏକ ସମୟରେ ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ବସବାସ କରିବା ସମୟରେ, ଏହିପରି ପୃଥିବୀରେ ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ବସବାସ କରିବା ସମୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହେବା, ଜାଗ୍ରତ ହେବା, ସଜାଡି ଦେବା ନିଜକୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯୋଉ ଅଟଳ ରାଜ୍ୟର ଆମେ ଆକାଂକ୍ଷା କରୁଛୁ, ଯୋଉ ଆଗାମୀ ନଗରର ଆକାଂକ୍ଷା କରୁଛୁ, ଯାହାର ଶିଳ୍ପୀ ଓ ନିର୍ମାତା ସ୍ୱୟଂ ଅଛନ୍ତି ତାର ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଆମକୁ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଆପଣ ଜୀବନକୁ ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜୀବନ କାଟୁଛି ଏହା ମତେ କୋଉଠିକି ନେଇଯାଇପାରିବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ବାସ୍ତବରେ ଜଗତର ଅବସ୍ଥା ଦିନକୁ ଦିନ ଆହୁରି ଶୋଚନୀୟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ବାସ୍ତବରେ এই ଜଗତର ଅବସ୍ଥା ଦିନକୁ ଦିନ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏପରି ଏକ ଜଗତରେ ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ବସବାସ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଠି ଚାରିଆଡେ ସମସ୍ୟା, ଚାରିଆଡେ ବିପତ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କିଛି ନା କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ଘଟୁଛି, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅନପେକ୍ଷିତ ଭାବରେ କିଛି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରୁନଥିବେ, ଆପଣ ଭାବି ନଥିବେ, ଚିନ୍ତା କରିନଥିବେ, ଏ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଗୁଡା ଘଟୁଛି। ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ଗୁଡିଏ ବିଷୟ ଘଟୁଛି, ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୁଡିଏ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଟଳ ରାଜ୍ୟ ରହିଛି, ଆଗାମୀ ନଗର ରହିଛି, ଯାହାର ଶିଳ୍ପୀ ଓ ନିର୍ମାତା ସ୍ୱୟଂ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ସେଇ ନଗର ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଲୋକମାନେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଭଳି ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେଦିନ ନିକୋଦିମଙ୍କୁ କହିଲେ, ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଲାଭ ନ କଲେ କେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ତ ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଏଇ ଜନ୍ମରେ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଏଇ ଜନ୍ମରେ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରିବାର ସହ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। এই জন্মরে বঞ্চিত হতো আপনার পাপপূর্ণ স্বভাব, আপনার গুপ্ত বিষয়, আপনার মন্দ বিষয়, সব অভিলাষ বিষয়কে পরিত্যাগ করা পড়ব। প্রভু আমাকে সাহায্য করুন। প্রিয় ভাই ভৌণী মানে, এই চক্ষুরে তো আমি প্রভুকে দেখিপারা না, কিন্তু যেতবে প্রভু যীশু খ্রিস্ট আসুচ্ছেন তাঁকু যদি সাক্ষাৎ করা চাহুচ্ছেন, তাঁকু দেখা চাহুচ্ছেন, বাইবেল গোটে কথা স্পষ্ট ভাবে কହୁଛି। প্রিয় ভাই ভৌণী মানে, বাইবেল স্পষ্ট ভাবে কুহে, ମାଥି 5 ପର୍ବ 8 ପଦ ଲେଖାଯାଉଛି, ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତ ଲୋକ ଧନ୍ୟ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବେ। ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତ ଲୋକେ, ଯାହାର ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ, କେବଳ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି। ଆଜି ବସିବା ସମୟରେ ଆସୁ ଆପଣା ଜୀବନକୁ ସମୀକ୍ଷା କରୁ। ଆଜି ବସିବା ସମୟରେ ଆସୁ ଆପଣା ଜୀବନକୁ ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରି ଦେଖୁ, ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖୁ যে ମୁଁ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଜୀବନ କାଟୁଛି, এই ଅବସ୍ଥାରେ କୋଉଠିକି ଯାଇପାରିବି। ଆମେ ଖାଲି ବଞ୍ଚିବା, ଖାଇବା, ଏଇ ଚିନ୍ତାରେ ଆମେ ଚାଲିଛୁ। ଏଇଟା କଲେ କଣ ହବ, ଏବେ ନ କଲେ ମୁଁ କେବେ କରିବି, ଅଳ୍ପ ତ ପିଇଦେଲି, এইটা তো অল্প କରିଦେଲି, এইটা କଲେ କଣ ହବ, ଆମେ এইଗୁଡାକ ଆମେ ଭାବିଥାଉଛୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, କ୍ଷଣିକ ସୁଖ ଭୋଗ, କ୍ଷଣିକ ସୁଖ ଭୋଗ। ଆମେ ଦେଖୁ ମଶାଙ୍କ ବିଷୟରେ,
से क्षणिक सुख भोग अपेक्षा प्रभु लोकमान सहित दुख भोग करने पसंद कले। क्षणिक सुख भोग प्रिय भाई बहन मान समस्या आसीपे, कष्ट आसीपे, विपत्ति आसीपे, अन्य विरुद्ध आसीपारती कि सब विषय बड़ विषय नुहे। जदि से अटल राज्य जीवार अच्छी, से आगामी नगर अंशी हेबार अच्छी, जो नगर शिल्पी निर्माता ईश्वर से अधिकारी हेबार अच्छी, कि आपण मत से प्रतिज्ञात स्थान जावाई धार्मिक जीवन काटापी पड़ो। शुद्ध चित्त ना आप प्रभु दर्शन पाइपर ना। प्रिय भाई बहन मैंने ऊपर ठाउरिया ख्रीस्टियान जीवन, लोक देखानिया ख्रीस्टियान जीवन, ए प्रकार जीवन काटिकी हूँ तो आप लोक मान संतुष्ट कर प्रकार जीवन यापन करके हूँ तो लोक आगे धार्मिक देखा जापर, ए प्रकार जीवन यापन करके हूँ तो लोक मान निकट में आनंदर कारण हो पार। लोक मैंने हूँ आमको देखी कहीपारती वास्तव में बहुत भल लोक बोली, किंतु प्रभु आज आपण को मत कहते पुरे झीरे तू जो भाई जीवन काटुछु तू कौन आगामी राज्य रंशी पार। प्रिय भाई भौणी मैंने अनेक चलीगले जगत, अनेक महात्मा आसीगले, अनेक साधु सन्त मैंने पढ़े, किंतु कहीं प्रतिज्ञा करना आगामी राज्य विषय। केवल प्रभु जीशु ख्रीस्त से जीवन समय पूर्व गोटे कथा कही गले कि आप जौन 14 पर्व तार 2 पद देखिए, मोर पिता गृह अनेक बासस्थान अच्छी, अलरेडी बासस्थान अच्छी, से बनवाई जाना बासस्थान अच्छी। और सही बासस्थान ईश्वर के प्रत्येक संतान मान निमंत्र रही, प्रत्येक धार्मिक मान निमंत्र रही, प्रभु के लोक मान निमंत्र रही। बासस्थान प्रस्तुत अच्छी। आम गाँव से गीत अधर्म न पशिब से नगरे, से नगर अधर्म प्रवेश कर पाप प्रवेश कर मंदता प्रवेश कर सब जानू जानू आम कहीं पाप रही, ये सब जानू जानू कहीं कुकर्म करवा, ये सब जानू जानू कहीं भूल करवा। आगामी गोटे दिन देखा ये दिन मान बहुत भयंकर विषय। आज जे भल अच्छा आसंता काल अंतर खराब अच्छे, आज जे भल अच्छा सकाल शुणा आगे किसी घटना कर मोर प्रिय मैंने पृथ्वी अवस्था अति भयंकर। माने मही क्षण क्षण ध्यान माने प्रति मुहूर्त किसी ना कि घटुची। पृथ्वी परिस्थिति में भल ना, आप जहाँ भावुं सेमती होने ए मंदता दुष्टता चारिड़े बढ़ी चली। सरकार जमती तो सेमती ना, मंदिर जमती तो सेमती ना, लोक मान जमती रही सेमती ना, परिवार जमती रही सेमती ना। एपरी एक अवस्था आसी जाइए प्रिय भाई भौणी मैंने, आप जहाँ भावे ता हवा भाया देखा जाऊे। आप जो डाल को आशा करेंगे से डाल भांग, निराश बढ़ी चलो, समस्या बढ़ी चलो, ना पैसा कम आसो, ना ज्ञान कम आसो, ना प्रतिष्ठा कम आसो, कौन सी विषय कम आसो ना। मोर प्रिय मैंने जदि से अटल राज्य जावाई चाहते, से आगामी नगर अंश होगापी चाहते, जहाँ शिल्पी निर्माता ईश्वर तेज आपण को आज अपना जीवन को पुणी थे समीक्षा कर देखापी पड़ो। जीवन को पुणी थे समीक्षा कर देखापी पड़ो, आत्मसमीक्षा करने पड़ो। वास्तव में मुझे प्रकार जीवन काटुची यही जीवन मत कौटी नहीं जीव, कारण ता धार्मिकतार आवासस्थल। प्रिय भाई भौणी मैंने आप मन इच्छा जीवन काटिकी ख्रीस्टियान बोली कही पारती, मन इच्छा कार्य कर प्रभु को दास बोली कही पारती, स्वेच्छाचारी जीवन काटिकी ख्रीस्टियान नेता बोली कही पारती, किंतु प्रभु का राज्य प्रवेश करने अति भयंकर विषय, कष्टदायक अटे। हूँ तो आप लोक मान सम्मुखें भल देखा जापर प्रिय भाई भौणी मैंने, कि प्रभु का दृष्टि से दृष्टि आम के देखा जाऊँ, प्रभु का चक्षु आम के देखा जाऊँ। प्रभु मत कि भाव में देखती, मोर जीवन को, मोर चारिचलन को, मोर कथबार्ता, मोर आचार व्यवहार को प्रभु केमी भाव में देखती से देखा दरकार। जब आप से स्तर चिंता करेंगे प्रिय भाई भौणी मैंने, अपना जीवन प्रतिच्छवि आप देखिपारे। नचेत आप लोक मान बोका बढ़ाऊे, मुख पिंधुवे, लोक मान सम्मुखें भल देखा जाऊे, कि परवर्त समय आउ गोटे जीवन काटुवे। आज प्रभु आम प्रत्येक साहाय्य करूँ, ए वाक्य द्वारा आप जीवन को समीक्षा करने प्रभु साहाय्य करूँ। प्रिय भाई भौणी मैंने राज्य ए पृथ्वी प्रत्येक राज्यर परिस्थिति आगामी समय भयंकर होगापी जाऊँ। विपत्ति उपर विपत्ति मारी आसुची, एपटे युद्धर भय, एपटे अनाहार, एपटे महामारी, एपटे आर्थिक समस्या, राज्य विरुद्ध राज्य आसब, ए प्रकार परिस्थिति मोर प्रिय भाई भौणी मैंने एमती परिस्थिति आम बास करुँ, कौन सी मुहूर्त किसी ना कि पारे।
ତେଣୁ ସେଇ ରାଜ୍ୟର ଅପେକ୍ଷା କରି ବଞ୍ଚିବା ଆମେ ସେଇ ରାଜ୍ୟର ଆକାଂକ୍ଷା କରି ବଞ୍ଚିବା ଯୋଉ ରାଜ୍ୟର ଶିଳ୍ପୀ ଓ ନିର୍ମାତା ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର ହୁଅନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ସେ ଅଟଳ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସମୀକ୍ଷା କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବଳବନ୍ତ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରୁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସମୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ସେ ଅଟଳ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନା ଏଇ ତଳମଳ ରାଜ୍ୟରେ ରହି କଷ୍ଟ ପାଇବେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏକ କଷ୍ଟଦାୟକ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆସୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ସମୀକ୍ଷା କରୁ। ଯୀଶୁଙ୍କ କତିକି ଫେରି ଆସୁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଆମେ କ୍ଷମା ପାଇପାରିବା। ଆଜି କହୁ ପ୍ରଭୁ ମତେ କ୍ଷମା କର। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ସାଂସାରିକ ଚିନ୍ତାରେ ଜାଗତିକ ମୋହମାୟାରେ ପ୍ରଭୁ ଭାସି ଯାଉଛି। ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦୟା କର। ଯେତେ ପଇସା ହେଲେ ବି ଅଣ୍ଟୁ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ପଦବୀକୁ ଗଲେ କିଛି ଅଣ୍ଟୁ ନାହିଁ, ତୃପ୍ତତା ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ସମସ୍ୟା, ସବୁବେଳେ ଅଶାନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ମାନସିକ ବିଳାସ, ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ନା କିଛି ଜଗତର ବିଷୟରେ ହିଁ ଚିନ୍ତା। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ ଆମେ ଦେଖି ସାରିଲୁଣି ଜଗତ ଆମେ ସବୁ ରହିବା ଜାଗା ନୁହଁ, ତଥାପି ଜଗତ ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିବସ୍ତୁତା ବଢି ଚାଲିଛି। ମୃତ୍ୟୁ ଶଯ୍ୟାରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ବଡ ବଡ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ନା କାଲି ଆମେ ଜଗତ ଛାଡିକି ଯିବା, କିନ୍ତୁ ସେ ଅଟଳ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା ଯାହାର ଶିଳ୍ପୀ ଓ ନିର୍ମାତା ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର।